से लेकर मुझे तूने उठाया प्रभु, तेरा प्रेम करके स्मरण, आभारी मेरा मन, शून्य से लेकर मुझे तूने उठाया प्रभु, तेरा प्रेम करके स्मरण, आभारी मेरा मन। पीढ़ी दर पीढ़ी से रहनुमाई करने वाला, तेरे प्रेम की गहराई क्या कोई समझ पाया। पीढ़ी दर पीढ़ी से रहनुमाई करने वाला, तेरे प्रेम की गहराई क्या कोई समझ पाया। शून्य से तूने मुझे उठाया मेरे प्रभु, तेरा प्रेम करके स्मरण, आभारी मेरा मन, तेरा प्रेम पाऊं मैं, ओ ऐसी कोई खूबी नहीं मुझको तू याद करे, ऐसी लियाकत नहीं, तेरा प्रेम पा, ऐसी कोई खूबी नहीं मुझको तू याद करे, ऐसी लियाकत नहीं। शून्य से लेकर मुझे तूने उठाया प्रभु, तेरा प्रेम करके स्मरण, आभारी मेरा मन। शून्य से कहे, शून्य से तूने उठाया, तूने उठाया प्रभु, तेरा प्रेम करके स्मरण, आभारी मेरा मन। अपने दोनों हाथों को उठा करके प्रभु तू मुझे याद करे, मेरे में ऐसी क्या योग्यता है प्रभु, तू मेरा ख्याल रखे, तू मेरा ध्यान रखे प्रभु, मेरी कोई लियाकत नहीं प्रभु जी। तेरा प्रेम पाऊं मैं, ऐसी कोई खूबी नहीं मुझको तू याद करे, ऐसी लियाकत नहीं, तेरा प्रेम पाऊं मैं, ऐसी कोई खूबी नहीं मुझको तू याद करे, ऐसी लियाकत नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी से रहनुमाई करने वाला, तेरे प्रेम की गहराई क्या कोई समझ पाया।
जैसा तू पवित्र तूने बनाया मुझे भी अपने विचारों के द्वारा, ताकि मैं रहूं ताकि मैं रहूं ताकि मैं रहूं मैं पवित्र और भला तेरे लिए, ताकि मैं रहूं मैं पवित्र और भला तेरे लिए। जैसा तू पवित्र तूने बनाया मुझे भी अपने विचारों के द्वारा, ताकि मैं रहूं ताकि मैं रहूं ताकि मैं रहूं मैं पवित्र और भला तेरे लिए, ताकि मैं रहूं मैं पवित्र और भला तेरे लिए। सारे दोष से रहे उसने बनाया हमें, यीशु के लिए वो कार्य कर रहा है। सारे दोष से रहे उसने बनाया हमें, यीशु के लिए वो कार्य कर रहा है, ताकि मैं रहूं मैं पवित्र और भला तेरे लिए, ताकि मैं रहूं मैं पवित्र और भला तेरे लिए। सारे दोष से रहे उसने बनाया हमें, यीशु के लिए वो कार्य कर रहा है। सारे दोष से रहे उसने बनाया हमें, यीशु के लिए वो कार्य कर रहा है। The Lord. Hallelujah. രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ रूत की पुस्तक उसका 2रा अध्याय और 8 से लेकर 12 तक। മുഴുവൻ പഠിക്കണ്ട, മുഴുവൻ പഠിച്ച തീരുകയില്ല. रूत की पुस्तक 2रा अध्याय 8वें पद से। तब बोअज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बिनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। मेरी इस दासियों के संग रहना। पुराने नियम में रूत की पुस्तक पृष्ठ संख्या 324 नंबर पृष्ठ। എൻ്റെ ഈ ബാല്യക്കാരത്തികളോട് ചേർന്ന് നടന്നുകൊള്ളുക. 8वें पद में लिखा है, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഈ തിരുവചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ आज सुबह जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा എൻ്റെ था, മനസ്സിൽ വന്ന ചില ആശയങ്ങളുണ്ട്, ചിന്തകളുണ്ട്. मेरे मन में कुछ प्रभु ने बातें डाली। മോവാബിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ ദേശത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ്, मोआब से इज़राइल देश में आने से पहले രൂത്ത് മോവാബിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. रूत ने मोआब देश में एक निर्णय की घोषणा की। ആ തീരുമാനം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, നിന്റെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം, और उसका निर्णय था, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, നിന്റെ ജനം എൻ്റെ ജനം, तेरे लोग मेरे लोग, നീ എവിടെ ജീവിക്കുന്നു അവിടെ ഞാൻ ജീവിക്കും, जहां तू टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी, നീ എവിടെ മരിക്കുന്നു ഞാൻ അവിടെ മരിക്കും. जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी। ആ തീരുമാനം നവോമി മാത്രമേ കേട്ടുള്ളൂ. और वह निर्णय केवल नवोमी ने ही सुना था। നവോമിയോടാണ് പറഞ്ഞത്. और रूत ने नवोमी को वो बात बोली थी। അതുവരെ ദൈവശബ്ദം കേട്ടിട്ടില്ല രൂത്ത്. उस समय तक रूत ने परमेश्वर की आवाज को सुना नहीं। അങ്ങനെ ഒരാളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി നവോമിയിൽ നിന്നല്ലാതെ വേറെ ആരിൽ നിന്നും അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. और रूत ने जो कुछ भी सुना होगा वो नवोमी से ही सुना होगा। അത് തന്നെ കുറച്ചേ കേട്ട് കാണുകയുള്ളൂ. वो भी थोड़ा बहुत सुना होगा। സ്തോത്രം. हालेलुया। പക്ഷേ മോവാബിൽ ഇരുന്ന് ആ പറഞ്ഞ സെന്റൻസുകൾ, लेकिन मोआब देश में रहकर जब रूत ने उन शब्दों को बोला, वे शब्द ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ കേട്ടു. इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने सुना। ലോകത്തിൽ ദൈവം അടുക്കരുത് വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മതിൽ കെട്ടി വേർതിരിച്ച് നിർത്തിയ പുള്ളികളായി ഇവര്.
और आप देखिए ये जो मोआबी जाति के बारे में वचन में हम देखते हैं, एक ऐसी जाति जिसने श्रापित ठहराया गया था और प्रभु के लोगों से दूर उसे ठहराया गया था। ഇങ്ങോട്ട് വരരുതെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വർഗം അത്. और एक ऐसी जाति थी जिसे श्रापित ठहराया गया था और प्रभु के वायदों से उसे दूर कर दिया गया। പക്ഷെ തന്നെ ദൈവമായി അംഗീകരിച്ചു എന്ന് കണ്ട രൂത്തിനെ, लेकिन जब प्रभु ने देखा कि उस मोआबी वंश में से एक रूत ने जब ये निर्णय लिया कि यह परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയന്ത്രിച്ച് ബോവസിന്റെ വയലിലെത്തിച്ചു. और आप देखिए किस रीति से पवित्र आत्मा ने रूत को मोआब से निकाला और ले जा करके बोअज के खेत के अंदर बैतलहम में ले जाके खड़ा कर दिया। അവിടെ വെച്ച് ദൈവം അവളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. और आप देखिए कि वहां पर परमेश्वर रूत से बातचीत करता है। സംസാരിക്കുന്ന മാധ്യമം ബോവസാണ്. और आप देखिए किसके थ्रू बातचीत कर रहा है, बोअज के माध्यम से परमेश्वर रूत से बातचीत करता है। ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുന്നു. और मैं वचन में से आपसे बात कर रहा हूं പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. और पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है। കഴുതയുടെ വായിൽ കൂടെയും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. और हम देखते हैं कि गधे के मुंह से भी प्रभु ने बातचीत की। അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകളെ റൂത്തിന്റെ ചെവിയിൽ എത്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ എത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു മാധ്യമമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബോവസ്. अब देखिए परमेश्वर की आवाज रूत के दिल में पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को इस्तेमाल में लिया और उस व्यक्ति का नाम है बोअज। മോവാബിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേട്ട ദൈവം, और जब रूत मोआब प्रदेश में थी और उस समय उसने नवोमी के सामने जो निर्णय बोला था, उस निर्णय को स्वर्ग के परमेश्वर ने सुना। ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഒന്നും പറയാതെ, और उस समय उसका जवाब उसने नहीं दिया, യാതൊരു സെന്റൻസും പറയാതെ वहां पर उसका जवाब रूत को नहीं मिला। നവോമിയോടുകൂടെ വരട്ടെ എന്ന് കണ്ട് അടങ്ങി അവിടെ ഇരുന്നു. और मानो परमेश्वर देख रहा था कि इसने जो बोला क्या वो पूरा कर रही है या नहीं कर रही है, नवोमी के साथ निकलेगी या ना निकलेगी, വരുമോ ഇടയ്ക്ക് വിട്ടുപോകുമോ, निकलेगी या मार्ग में रुक जाएगी। മിണ്ടിയിട്ടില്ല. वहां प्रभु की आवाज नहीं आ रही। വന്നതിന് ശേഷം लेकिन आने के बाद में കൃപ തോന്നുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കണ്ടെത്തി ചെന്ന് വല്ലതും പെറുക്കിക്കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോവുകയാണ്. और वो जा रही कि कहीं कोई मुझ पर अनुग्रह करे, मैं किसी के खेत में सिल्ला बिनने के लिए जाऊं, ऐसा करके वो जाती है। അങ്ങനെ ഭാഗ്യവശാൽ അവൾ ബോവസിന്റെ വയലിലെത്തി. और अब वचन में देखते हैं कि ऐसा हुआ कि वो बोअज के खेत में जा पहुंची। ആ വയലിൽ വെച്ച് ബോവസിലൂടെ ദൈവം റൂത്തിനോട് പറഞ്ഞ 10 കാര്യമാണ് ഈ വാക്യങ്ങൾ. और वहां पर बोअज के द्वारा परमेश्वर ने रूत से 10 बातें इन पदों के अंदर बोली। ഇതുവരെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ബോവസ് പറയുന്ന സെന്റൻസ് ആണെന്നാ. और अभी तक मैंने सोचा था कि ये शब्द बोअज के कथन है, ये ऐसा मैं सोच रहा था। ധനവാനായ മഹാധനവാനായ ബോവസ്, बोअज जो एक धनवान व्यक्ति था, ഔദാര്യശീലനായ ബോവസ്, बोअज जो एक उदार स्वभाव वाला व्यक्ति, സ്നേഹസമ്പന്നനായ ബോവസ്, बोअज जो एक प्रेमी व्यक्ति था, സൽക്കർമ്മിയായ ബോവസ്, बोअज जो आदर सत्कार करने वाला था, വീണ്ടെടുപ്പാൻ അവകാശമുള്ള ബോവസ്, बोअज जो छुड़ाने वाला था। ഇങ്ങനെ പല വിശേഷണങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയാണ് ബോവസ്. और बोअज के लिए कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। ആ ബോവസിലൂടെ റൂത്തിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ദൈവം. लेकिन आप देखिए उस बोअज के द्वारा यहोवा परमेश्वर रूत से बातचीत कर रहा है। എന്താ പറയുന്നേ? और प्रभु क्या बात कर रहा है? ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്റെ മോളെ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. पहला वहां लिखा है कि हे मेरी बेटी। എന്റെ പെങ്കൊച്ചെ, എന്റെ മോളെ. आप देखिए 8वें पद में लिखा है कि बोअज ने रूत से कहा हे मेरी बेटी। മോവാബിൽ കേൾക്കാത്ത ഒരു ശബ്ദം, एक आवाज जो मोआब में उसने पहले कभी नहीं सुनी। വളരെ സ്നേഹത്തോടെ, വളരെ ആർദ്രതയോടെ, വളരെ കരുണയോടെ, വളരെ ദീനാനുകമ്പയോടെ, എന്റെ മകളെ. आप देखिए एक प्रेम पूर्ण शब्द वहां पर आ रहा है, हे मेरी बेटी। इस प्रकार से वो उसे संबोधित कर रहा ഇത് है। വിളിച്ച് സംബോധന ചെയ്യാൻ, സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരൊറ്റ ബോവസിയുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവാ. प्रियो, मेरे और आपके जीवन के अंदर हमें बेटी या बेटा बुलाकर हमें स्वागत करने के लिए, हमें स्वीकार करने के लिए हमारा यीशु आज की रात यहाँ पर उपलब्ध है। മോവാബിൽ നിന്ന് നീ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് പേര് മകളേന്നാ.
आप देखिए एक श्राप की पृष्ठभूमि के अंदर से परमेश्वर आपको निकाल करके लेकर आया है और आज रात वो आपको कह रहा है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी। Praise the Lord. हालेलुया। നല്ല സ്വാഗതം. अच्छा एक स्वागत। എന്റെ മകളെ, हे मेरी बेटी। പിന്നെ പറയുന്നറിയോ, നീ ഇവിടം വിട്ടു പോകണ്ടെന്ന്. और उससे कह रहे तू इस स्थान को छोड़ के मत जाना। ഇങ്ങനെ പോയിന്റുകൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക, ഓരോ സെന്റൻസ്. और ऐसी ऐसी बातें वहां पर आप पा सकते हैं। ബോവസിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയായി, ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകളായി റൂത്ത് കേൾക്കുകയാണ്. आप देखिए बोस के द्वारा यहोवा परमेश्वर अपने संदेश को रूत तक पहुंचा रहा है। എന്താണ് കേൾക്കുന്നത്? कैसे सुन रहा है? ഇവിടം വിട്ടു പോകണ്ട, तू इस स्थान को छोड़ के मत जाना, വേറെ എങ്ങോട്ടും പോകണ്ട, और कहीं मत जाना। ഒരു വേർപാടിന്റെ ശബ്ദം അവിടെ കേൾക്കാം. और वहां पर एक अलगाई की आवाज सुनाई दे रही है। ഈ ബേത്ലഹേമിൽ വന്നതിന് ശേഷം മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോകാതെ വേർപെട്ട് നിൽക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട്. और इस बेतलहम में तू दोबारा वापस आई है, लेकिन अब इस स्थान को छोड़कर तुझे नहीं जाना है। മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണ്ട. ക്ഷാമം നീങ്ങിയ ഈ ബേത്ലഹേമിൽ വന്നിട്ട് നീ വേർപാട് കാക്കണം. और अब अकाल में प्रभु ने सुधि ले ली, अब लोगों को राहत मिल चुकी है और तुझे वापस लाया जाया गया है। अब तुझे यहां छोड़कर नहीं जाना है। മൂന്നാമത് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം, നീ ഇവിടം വിടണ്ട. और तीसरी बार आवाज वापस आती है, तुझे यहीं रहना है, ഇവിടുന്ന് വിടണ്ട, तुझे यहीं रहना है, ഇവിടെ ഇരിക്കണം, तुझे यहीं बैठना है, ഇതിലാകണം. तुझे यहीं रहना है। സ്ഥിരതയാണ് കാണിക്കുന്നത്. स्थिरता, स्थिरता को वहां पर हम देख पाते हैं। പലരും അസ്ഥിരരായി മാറുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം റൂത്തിന്റെ ചെവിയിലെത്തുന്നത് ഇവിടം വിടണ്ട, സ്ഥിരപ്പെട്ട് നിൽക്കണമെന്നാണ്. बहुत सारे लोग जब अस्थिर हो जा रहे हैं, ऐसे समय में यहोवा परमेश्वर की आवाज रूत के कानों में गूंज रही है, तुझे स्थिरता के साथ में, मजबूती के साथ में यहां पर बने रहना है। ഊഞ്ഞാലാടുന്നത് പോലെ ആടിക്കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസ ജീവിതം ശരിയല്ല ദൈവമക്കളെ. प्रियो, हमारा विश्वास का जीवन अस्थिर नहीं होना है। विश्वास के जीवन में हमें हिलोरे नहीं मारने हैं। അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാഞ്ചാടുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതമല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം. प्रियो, हमारा विश्वास का जीवन कभी इधर कभी उधर इस रीति का नहीं होना ഈ चाहिए। ബേത്ലഹേം എന്ന ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് വന്ന് കയറിയെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്ഥിരത ഉണ്ടായിരിക്കണം. यदि आप बेतलहम अर्थात कलीसिया के अंदर आपने प्रवेश किया है, परमेश्वर आपको देखकर चाहता है विश्वास आपके जीवन में में एक स्थिरता। स्थिरता आना है, विश्वास में एक स्थिरता आना है। ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ. और प्रेरितों के कार्यों में हम देखते हैं कि कैसे दृढ़ता के साथ में हियाव बांधकर हमें खड़ा रहना है। ലേഖനങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയെ और കുറിച്ചാണ്. पत्रियों के अंदर भी हम वही देखते हैं कि कैसे हमें स्थिरता के साथ में रहना है। അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാഞ്ചാടുന്ന അനുഭവമല്ല. प्रियो, हमारा जीवन लहरों में डोलने की अवस्था में नहीं होना है। ഇവിടെ उറച്ചു നിൽക്കണം. यहाँ पर स्थिर रहना നീ है। ഇവിടം വിട്ടു പോകണ്ട. तू इस स्थान को छोड़ के मत നീ ഇവിടെ जाना, ഉറച്ചു നിൽക്കണം. तू यहाँ पर स्थिर रहना। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. विश्वास में आपको स्थिर रहना है। ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. मसीह की संगति में, सहभागिता में आपको ക്രിസ്തുവിന്റെ स्थिरता में रहना है। സ്നേഹത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. मसीह के प्रेम में आपको बने रहना है। Praise the Lord. हालेलुया। എപ്പോഴേക്കോ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇതിലെ വന്നു എന്നുള്ളതല്ല നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തിയത്. നീ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടതിനാ. प्रियो, आप चाहे किसी भी माध्यम से यहाँ पर आप पहुंचे हैं, लेकिन आज रात को परमेश्वर आपको देखकर कह रहा है, आपको मजबूती के साथ में, स्थिरता के साथ में, आपको प्रभु में, इंद्रों में बने रहना है। ഒരു ഒഴുക്കിന് വന്നതല്ല ദൈവമക്കളെ. आप वैसे ही किसी बहाव में बहकर यहाँ नहीं पहुंचे। എന്തോ ഒന്ന് ഒഴുകിയപ്പോ വന്നതല്ല. कहीं कुछ बहाव हुआ और उस बहाव में आप बहकर नहीं എന്തോ आए। ഒരു കാറ്റടിച്ചപ്പോ വന്നതല്ല. किसी हवा के झोंके में आप नहीं आए यहाँ। നിന്നെ ഈ ബോവസിന്റെ വയലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചത് ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാ. और यदि तू बोअज के खेत में आप पहुंची है, तो तुझे यह समझना है कि पवित्र आत्मा तुझे कहां से उठाकर कहां पर लाकर प्रभु ने तुझे Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। എവിടെയോ കിടന്ന നിന്നെ तू कहीं पर पड़ी हुई थी, ആത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ लेकिन पवित्र आत्मा के ഈ लिए ബോവസിന്റെ വയലിൽ, बोअज के खेत ഈ में, മഹാധനികന്റെ വയലിൽ, उस धनवान के खेत में, കരുണാസമ്പന്നന്റെ വയലിൽ, करुणामय व्यक्ति के खेत में, ധനമുള്ളവന്റെ വയലിൽ, उदार व्यक्तित्व के जीवन में, മഹത്വത്തിന്റെ ധനമുള്ളവന്റെ വയലിൽ महिमा के धन वाले के पास में
स्रोत जो परमेश्वर है उसके करीबी में। നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയാൽ ഇവിടെ നിൽക്കാനോ മറിച്ച് ചാടാനല്ലോ. प्रियो, आपको यदि आज रात को परमेश्वर यहाँ पर लेकर आया है तो प्रभु इसलिए लाया है कि आप स्थिरता के साथ में बने रह सके, आप इधर उधर डावाडोल न हो। അസ്ഥിരതയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതല്ലോ. प्रियो, अस्थिरता के लिए प्रभु ने आपको नहीं ഒരു बुलाया। ലക്ഷ്യമുണ്ട് നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിന്. प्रभु ने आपको यहाँ पर लेकर आया है। അത് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ 4-ാം അധ്യായം പഠിച്ചു തീർക്കണം. और किस कारण से प्रभु लाया है यदि वो समझना है तो 4था अध्याय जब आप पढ़ोगे तो ഞാൻ मालूम അവിടെ വരെ पड़ेगा। പോകുന്നില്ല. मैं वहां नहीं जा रहा। നീ ഇവിടെ സ്ഥിരമായി നിൽക്കണം. आपको स्थिरता के साथ में रहना। Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। അതുകൊണ്ട് നീ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങ് നിന്ന് കളയാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. इसलिए ऐसा मत सोचना कि मैं अकेला सब चीजों को कर लूंगा। അതാ ഞാനിപ്പോ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നേ. वही बात मैं बताने जा रहा हूँ। എന്റെ ബാല്യക്കാരോടുകൂടെ ചേർന്ന് കൊള്ളണം. वहां पे लिखा है कि मेरी दासियों के संग तुझे रहना है। ഒരു നല്ല കൂട്ടായ്മ, एक अच्छी संगति जरूरी है ഒരു प्रिय। നല്ല സംഗതി एक अच्छी संगति जरूरी है प्रिय। എന്റെ ബാല്യക്കാരോട് കൂടെ ചേർന്ന് കൊള്ളണം. वहां लिखा है कि मेरी दासियों के संग रहना, तू अकेले मत रह। ബോവസ് അവകാശം പറയുന്ന ദാസിമാരാത്. बॉस कह रहा है कि दासियां हैं, എന്റെ मेरी दासियां, എന്റെ मेरी दासियां, വേറൊരാടെ അല്ല, किसी और की दासियां नहीं, എന്റെ. मेरी हाँ। दासियों के संग। സ്തോത്രം, हालेलुया, സ്തോത്രം. हालेलुया। എന്റെ ദാസിമാരോട് ചേർന്ന് കൊള്ളണം. मेरी दासियों के संग तुझे रहना है। ക്രിസ്തു അവകാശം പറയുന്ന ജനത്തോട് കൂടെ ആയിരിക്കണം. प्रियो, मैं और आप किनके संग रहना है? उनके संग में और आप रहना है जो मसीह के संगी है, मसीह के स्वदेशी है। उनके संग मुझे और आपको रहना है। ഒന്നുകിൽ ബോവസ് വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയ ദാസിമാരാ. देखिए, बोझ ने कीमत अदा करके खरीदी हुई दासियां होगी। ബോവസ് വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയ ദാസിമാരാത്. बोझ ने कीमत अदा करके खरीदी हुई दासियां होगी। പറഞ്ഞാ കേൾക്കുന്ന ദാസിമാരാ. आज्ञा मानने वाली दासियां होगी। പറയുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്യുന്ന ദാസിമാരാ. और जो कहा जाता है उसको वैसा ही करने वाली दासियां है। അങ്ങനല്ലേ? ऐसा ही है ना? തെളിവാണോ? क्या आपको उसकी गवाह चाहिए? കറ്റ നടക്കുമെന്ന് വലിച്ചിട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞു, വലിച്ചിടിയിൽ നടക്കുന്ന ദാസിമാരല്ലേ? आप देखिए, जब बोस ने कहा कि जब अन्य दासियों को बोला कि जब रूत पीछे आएगी, तुम्हारे जो कटनी जो तुम काटोगे उस पूले के अंदर से निकाल करके नीचे डाल देना, उन्होंने वैसा ही किया। അതനുസരിക്കുന്നത് ആ ദാസിമാരല്ലേ? जो बोस ने बोला उनकी दासियों ने वैसा ही किया। അല്ലേ? ऐसा ही है ना? ഇവക്ക് വെള്ളം കോടിക്കാൻ കോരിക്കൊണ്ട കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കോരിക്കൊണ്ട കൊടുത്ത ദാസിമാരവിടെ ഇല്ലേ? और जब बोस ने कहा कि इनको पानी पिलाना है रूत को, तो उन दासियों ने पानी അത് पिलाया। ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാ. और कहा ये सब मैंने उन दासियों को बोला है। ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന ദാസിമാർ എന്റേതാ. जो दासी मेरी बात को सुनती है वो मेरी दासी है। എന്റെ ദാസിമാർ. मेरी दासी। എല്ലാരെയും കയറി എന്റെ ദാസി ദാസൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല. प्रियो, हर व्यक्ति को देखकर प्रभु नहीं कह पाएगा ये मेरा दास है या मेरी दासी है। യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിൽ വാക്യമുണ്ട്, എന്റെ മൃതന്മാർ ജീവിക്കും, എന്റെ ശവങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കും. और यशायाह नबी के पुस्तक के अंदर एक इस प्रकार से कि मेरे मृत लोग जीवित होंगे और मेरी लोथें जिलाई जाएगी। ശവത്തിന് അവകാശം പറയുന്ന ദൈവം. देखिए, एक ऐसा परमेश्वर जो मृत शरीर को भी कहता है ये मेरे व्यक्ति का है। ഈ ശവത്തിനും അവൻ പറയുന്ന എന്റേതാണ് ആ ശവം. और वहां लिखा कि यह मेरे व्यक्ति की लोथ है। വല്ല മനസ്സിലായോ? समझ में आया क्या आपको? എന്നെ അവകാശം പറയുന്ന ഒരു ബോവസ്. एक ऐसा बोस जो कहता ये मेरा है, ये मेरे हक का എന്റെ है, എന്റെ എന്റെ ദാസിമാർ. ये मेरा दास है, मेरी എന്റെ दासी है, ദാസിമാർ. ये मेरी दासी है। എന്റെ ദാസിമാരോട് ചേർന്ന് നടന്നോണം. मेरी दासी के संग चलना है। നീ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കണ്ട, तुझे अकेला नहीं നീ चलना, ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട, तुझे अकेला नहीं നീ घूमना, ചേർന്ന് നടക്കണം. तुझे संग അതാ चलना है। കൂട്ടായ്മയുടെ ബലം, वह है प्रियो संगति का फल, അതാ കൂട്ടായ്മയിലെ അനുഗ്രഹം, वह है संगति की आशीष, അതാ കൂട്ടായ്മയിലെ സാമർത്ഥ്യം, वह है അനുഗ്രഹം. संगति की सामर्थ्य, അതാ കൂട്ടായ്മയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അത്. और वह है प्रियो जो संगति में जो हमें फल मिलता है वो सब बातें वहां पर है। ഞാനും എന്റെ ദൈവം മാത്രം മതി. कई बार लोग कहते हैं कि मैं और मेरा प्रभु काफी है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं।
हमें कोई लेने है ही नहीं, मैं और अपने परमेश्वर से लेखानुदान करना है, मैं स्वयं करूंगा, चिंता नहीं करना। बहुत लोग कहते हैं मैं और मेरा प्रभु, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। वो जाने फाड़ में, എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ആരെ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला काफी हूँ, എനിക്ക് ആരെയും വേണ്ട, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ഞാൻ എല്ലാത്തിലും വെൽ സൗണ്ടഡാ, मैं सब कुछ कर लूंगा अकेला, ഞാൻ എല്ലാത്തിലും തയ്യാറാ, मैं सब बातों को खुद कर सकता നിങ്ങൾ हूँ। പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, आपसे ज्यादा मैं प्रार्थना कर लेता हूँ, നിങ്ങൾ പുസ്തകം പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, आपसे ज्यादा वचन में प्रचार कर सकता हूँ, നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, आपसे ज्यादा गवाहियां मैं करवा देता हूँ, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നാലും വീര്യം കാണിക്കാം, मैं अकेला भी आपसे बढ़कर काम कर दूंगा। ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്നവൻ സ്വാർത്ഥം അന്വേഷിക്കുന്ന, लेकिन जो अकेला घूमता है वो स्वार्थी व्यक्ति होता है। നിനക്കൊരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട്, ഞാൻ आपको एक संगति की जरूरत है, നീ ചേർന്ന് നടക്കേണ്ട ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട്, आपको मिलकर चलने की एक संगति जो प्रभु ने निर्धारित की है। നിനക്കൊരു കൂട്ടായ്മ കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ട്, प्रभु ने आपको मिलकर चलने के लिए एक संगति दी हुई നീ है, അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹ പാത്രത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മക്കാർ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്, और जो कटोरा जो आशीष करके दिया जाता है उस कटोरे की सहभागिता प्रभु ने तुझे दी है। നീ മുറിക്കുന്ന അപ്പത്തിനോടുകൂടെ കൂട്ടായ്മ എടുക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്, और वह रोटी जो तू तोड़ता है उस रोटी में सहभागिता करने का एक समूह प्रभु के അപ്പം द्वारा तेरे लिए ഒന്നാകുന്നത് ठहराया കൊണ്ട്, गया है। അപ്പം ഒന്നാകുന്നത് കൊണ്ട് പലരാകുന്ന നാം ഒരു ദേഹമത്രേ, जैसे रोटी एक है वैसे मैं और आप जो अलग देह है लेकिन हम मसीह में एक है। പലരെ ഒന്നായി ചേർക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് കർത്താവിന്റെ മേശ, परमेश्वर की मेज क्या है? लोग जो अलग अलग है हम सबको एक करने वाली सेवकाई है परमेश्वर की मेज। ഭിന്നതകളെ മറന്ന് हमारी विभिन्नताओं को हटाकर, സ്വാർത്ഥതകളെ മാറ്റിവെച്ച് हमारे स्वार्थ मानसिकता को हटाकर, ഒറ്റയ്ക്കുള്ള നടപ്പിൽ നിന്ന് हमारे अकेले की चाल चलन से बाहर എന്റെ हटाकर, ദാസീദാസന്മാരെന്ന് ക്രിസ്തു അവകാശം പറയുന്ന ജനവുമായി और जिनके ऊपर प्रभु कहता है कि यह मेरा दास है मेरी दासी है, उनके साथ कंधे से ചേർന്ന് कंधा मिलाकर चलना, നടന്നുകൊള്ളണം. उनके साथ मिलकर चलना है। Praise the Lord. हालेलुया। ഈ തലമുറയിലും ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ളത് അത് തന്നെയാ. आज की पीढ़ी में भी परमेश्वर का आत्मा वही बात कह रहा है। നിനക്ക് ചേർന്ന് നടക്കാനുള്ളത്, आपको संग चलने के लिए, നിനക്ക് സഖിത്വം വെക്കാനുള്ളത്, आपको संगति करने के लिए, Praise the Lord. വേറെ പലരുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയല്ല നിന്റെ കൂട്ടായ്മ, प्रियो अन्य लोगों के साथ की जो संगति नहीं है आपकी वास्तविक संगति। അവരെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വിളിക്കരുതെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनके साथ दोस्ती न करो या उन्हें മാർക്കറ്റിൽ संगति में न बुलाओ, പോകരുതെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, उनसे बातचीत न करो ये नहीं कह रहा। ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിൽ പോകരുതെന്നല്ല ഞാൻ आपके പറഞ്ഞത്, रिश्तेदारों के घर नहीं जाना ये അതൊക്കെ नहीं कह रहा। താൽക്കാലികമാണ്, അതെല്ലാം ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ये सारे संसार के रिश्ते तात्कालिक है, यहीं पे खत्म हो എന്നാൽ जाते हैं। എന്റേതെന്ന അവകാശം പറയുന്ന ദാസന്മാരുണ്ടല്ലോ, लेकिन जिनको प्रभु देखकर कहता है कि यह मेरा दास है मेरी दासी है, वो जो रिश्ता है അതിനോട് നീ ചേർന്ന് നടന്നുകൊള്ളണം. और उस रिश्ते में हमें मिलकर एकता में आगे बढ़ना है। എന്റേതിനോട് നീ ചേർന്ന് നടന്നുകൊള്ളണം. और वाले कहा कि मेरी दासियों के साथ അവരോടുള്ള കൂട്ടായ്മ നീ നിരന്തരം और പുലർത്തിക്കൊള്ളണം. उनके साथ की संगति में और सहभागिता में हमें आगे बढ़ना Praise the है। Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। പണ്ടൊക്കെ ടിവിയിൽ ഒരു പരസ്യം വരുമായിരുന്നു, ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ. और पहले टीवी के अंदर एक विज्ञापन आता था, ഒരു കമ്പെടുത്തു, ഒരു ഈർക്കിലി എടുത്തു, ഒന്നൊടിച്ചു, ഒരു കമ്പെടുത്തു, ഒറ്റയടി, और एक लकड़ी ली और उसको तोड़ा, तुरंत टूट गया। ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു, രണ്ടെണ്ണം ചേർത്ത് വെച്ചു, അതും ഒന്നൊടിച്ചു, 2 लकड़ी को साथ में रखा, उसको तोड़ा, वो भी टूट गया। ഒരു 3-4 ചേർത്ത് പിടിച്ചു, और 3-4 को एक साथ रखा അതിലൊരു കയറ് കൊണ്ടൊരു കെട്ടും കിട്ടി, और रस्सी से उसको बांध दिया। അപ്പുറം ഇപ്പുറം കെട്ടിവെച്ച് दोनों तरफ बांधने के बाद, കരാട്ടക്കാരന്റെ അഭ്യാസം കാണിച്ചിട്ടും കമ്പ് ഒടിയുന്നില്ല. लेकिन इसके बाद फिर लोग कोशिश करे पर रस्सी और लकड़ी अब टूट नहीं रही। ഇന്ന് രാത്രി എന്നിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൈവസഭയോട് ദൂത് പറയുന്നത്, आज रात परमेश्वर की आवाज मुझ तक और आप तक जो पहुंच रही है, ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് കൂട്ടായ്മ വിട്ട് നടന്നാൽ പിശാചിന് നിന്നെ ഒടിച്ചു കളയാൻ നിഷ്പ്രയാസം കഴിയും. अगर हम अकेले अकेले दौड़ते रहेंगे बड़े आसानी से शैतान हमें तोड़ करके अलग कर देगा। നന്ദി, കൂട്ടായ്മയിൽ
हमारी संगति में, ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ, मसीह के स्नेह के उस बंधन में അതിനകത്ത് കെട്ടിപ്പെട്ടവരായി, और मसीह के प्रेम के उस सूत्र में जब हम एक हो जाएंगे, പലതിനെ ഒന്നാക്കി തീർക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുമ്പോൾ, और जब बहुतेरों को एक करने वाले पवित्र आत्मा का कार्य जब प्रकट होता है, उस समय പലതിൽ നിന്ന് ചേർത്തെടുത്തതിനെ ഒന്നാക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമ്മെ വിളിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. अलग अलग स्थानों से हमें एक करके मसीह के प्रेम में, एकता के बंधन में बांधे हुए उस मसीह को हम धन्यवाद देते रहे. സകല ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് मिलकर प्रार्थना करें, सभी लोग प्रार्थना करें. ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടത് आज रात हमें समझना है प्रियो, നീ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കാനല്ല, मसीह के प्रेम में ചേർന്ന് നടക്കാനാ. प्रियो, मुझे और आपको समझना है कि प्रभु चाहता है हम संगति में मिलकर सहभागिता के साथ ചേർന്ന് चलें. നടക്കേണ്ടതിന് अकेले दौड़ने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया. എവിടെയെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട മനസ്സുമായി കഴിയുന്നു, यदि आप लग रहा है कि मैं अकेला अपनी दौड़ रहा हूं, ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് മുമ്പാകെ ഒന്ന് തലവണക്കാൻ आज प्रभु के वचन के सम्मुख आप अपने आप को समर्पित कीजिए. എന്റെ ധനശേഷി എന്നെ അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല, എന്റെ ധനം എന്നെ അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല, मेरा धन शायद मुझे उसके लिए अनुमति नहीं दे എന്റെ रहा, കുടുംബ മഹിമ എന്നെ അതിന് मेरा സമ്മതിക്കുന്നില്ല, परिवार बहुत बड़ा है इसलिए मैं अकेला എന്റെ रहूंगा, നിറം അതിന് എന്നെ या സമ്മതിക്കുന്നില്ല, मेरी जाति अलग है, मैं सबके साथ എന്റെ नहीं मिलूंगा, എന്റെ കുലം അതിനെന്നെ मेरा कुल സമ്മതിക്കുന്നില്ല, अलग है तो मैं सबके साथ नहीं उठूंगा बैठूंगा, എന്റെ ഗോത്രം എന്നെ അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല, मेरा गोत्र अलग है, मैं सबके ഞാൻ साथ उठूंगा बैठूंगा. ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയാനായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. शायद आप कहते हो कि मैं तो अकेला ठीक हूँ, सब चल അങ്ങനെ जाएगा. പലതും പറഞ്ഞ് നിനക്ക് ഒഴിവാകാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം, आप कई जगह कहते हो कि मैं अकेला हूँ, चल जाएगा, ऐसा बोल പക്ഷെ रहे ഇന്ന് हो. രാത്രി ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു, लेकिन आज रात प्रभु की आत्मा कह നിന്നെ रही है, മുറിച്ചു കളയാൻ പിശാചിന് വളരെ തന്ത്രമൊന്നും പ്രയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. आप अगर अकेले दौड़ा भागी कर रहे हो, शैतान को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी आपको हटाने की. നീ ചേർന്ന് നടന്നുകൊള്ളുക. आपको संगति में मिलकर रहना है. ആരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് നടക്കേണ്ടത്? किसके संग रहना है? ഇതുവരെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് സഖിത്വം കാണിക്കാത്ത, अभी तक ऐसा जो संगति में नहीं रह रहा था, ബോവസിന്റെ വയലിൽ ബോവസിന്റെ സ്വന്തമായ ദാസീദാസന്മാരുണ്ട്. आप देखिए बोस के खेत खलिहान में बोस की संगी दासियां हैं. മോവാബിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സഖിത്വം നിനക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. मोआब से तुझे उखाड़ करके यहाँ पर लाया गया है ताकि बोस के खेत में इन दासियों के साथ में तू जीवन यापन करे. മോവാബിലെ കൂട്ടായ്മയല്ല കൂട്ടായ്മ, मोआब की संगति नहीं है. മോവാബിലെ സഖിത്വമല്ല സഖിത്വം. मोआब की संगति नहीं है. ഇവിടെ നിനക്ക് എന്റേതെന്ന് അവകാശം പറയുന്ന ഒരു ദാസീദാസന്മാരുടെ കൂട്ടമുണ്ട്. और यहाँ पर बेथलेहम में एक समूह है जिसे मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी दासियां है, इनके साथ तुझे रहना है നീ അവരോട് കൂടെ ചേർന്ന് നടക്കണം. और तुझे उनके संग चलना है. നീ പറഞ്ഞ ന്യായപ്രമാണം അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല, और तू कहेगा कि व्यवस्था उसको शायद सहमति नहीं दे ഞങ്ങളെ रही അതിന് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. और कई बातों में रुकावट भी होगा. ബോവസിലൂടെ ദൈവം പറയുക, लेकिन बोस के द्वारा प्रभु का आत्मा कह रहा है, ന്യായപ്രമാണം കൊടുത്തവൻ പറയുക, जिसने व्यवस्था दी वह कह रहा ചേർന്ന് है നടക്ക്. मिलकर चल. അകന്ന് നിൽക്കെന്ന് പറഞ്ഞ ജനത്തോട് और जो कह रहा है कि दूर रहने वाली बातों के बीच में, മാറി നിൽക്കെന്ന് പറഞ്ഞ ജനത്തോട്, और वे लोग जो कह रहे कि तू साथ में नहीं रह सकती, അടുക്കലെന്ന് ऐसे समय പറഞ്ഞ में, ജനത്തോട്, और ऐसे लोगों से जो कहते कि हमें दूर रहना है, ബോവസിലൂടെ ദൈവം പറയുക, बोस के द्वारा प्रभु का आत्मा कहता है അടുക്ക്, करीबी आ, ചേർന്ന് നടക്ക്. मिलकर चल. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവസഭയെ आज रात खलीसिया से നിന്നെ അകറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ദാതാവ് പറഞ്ഞ പിന്നെ നിനക്ക് ശങ്ക വേണോ? प्रियो, आपको परमेश्वर का आत्मा आज की रात कह रहा है आपको करीबी में चलना है, परमेश्वर की निकटता में आना है. മേൽ മേൽ എല്ലാവർക്കും വല്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? कितने लोग समझ पा रहे हैं? ന്യായപ്രമാണം നിന്നെ അകറ്റി നിർത്തിയതാ, व्यवस्था ने हमें दूर कर दिया था. അടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞതാ. व्यवस्था के मुताबिक एक मोआबी व्यक्ति श्राप में रहता है, वह करीब नहीं
आ सकता। അന്യായ പ്രമാണ ദാതാവാ പറയുന്നത് എന്റെ ദാസീദാസന്മാരോടുകൂടെ लेकिन वही व्यवस्था देने वाला परमेश्वर बोस के द्वारा कह रहा है मेरी संगी हालेलुया। दासियों के साथ। കൊടുത്തവൻ തിരുത്തിയെങ്കിൽ और जिसने दिया वो वापस बुला रहा है। അടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞവൻ അടുക്കാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ और जिसने व्यवस्था में कहा था ये दूर रहना है वह कह रहा है कि मेरे करीबी में आ जा। നമ്മൾ ആരാ അകറ്റാൻ? और जब प्रभु कह रहा है कि इसे मेरे करीबी में आने दो तो मैं और आप कौन होते हैं अब उस व्यक्ति को दूर करने वाले। അടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞതാ കർത്താവ് തന്നെ. प्रभु ने कहा था कि इसके साथ संगति मत करना। അങ്ങോട്ട് മാറുന്നില്ലെന്ന് प्रभु ने कहा था कि मोआबी श्रापित है। അതേ കർത്താവ് ബോവസിലൂടെ ദൂത് പറയുക റൂത്തിനോട്. लेकिन वही परमेश्वर बोस के द्वारा रूत से कह रहा നീ है ചേർന്ന് നടക്ക്. तू मेरे संग चल। പിതാവായ ദൈവം കൊടുത്ത പ്രമാണത്തെ അവൻ തകർത്തെങ്കിൽ आप देखिए वह परमेश्वर जिसने मोआब को श्रापित ठहराया था लेकिन रूत को परमेश्वर क्या कह रहा है करीबी में चलने को कह रहा है। അത് ദൈവം ചേർത്തടക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ और वही परमेश्वर रूत को कह रहा है कि मेरे संग चल। നമ്മളാരാ പിന്നെ തകർക്കാൻ? जब प्रभु कह रहा है संग चलने को तो मैं और आप कौन होते हैं कमी निकालने वाले? മാറങ്ങോട്ട്. और आप कौन होते दूर करने वाले? അത് പറയാൻ നമ്മളാരാ? वो कहने वाले मैं और आप कौन है? ദൈവം ചേർത്തണച്ചതിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ, जिसे परमेश्वर ने जोड़ के रखा है उससे अलग करने की। ദൈവം ചേർത്ത് നിർത്താൻ പറഞ്ഞതിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ, जिसे परमेश्वर ने संग रहने के लिए बुलाया उसे अलग करने को। ഒരൊറ്റ മിടുക്കന്മാരില്ലേ ഭൂമി വേറെ പറയാൻ. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൂടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. मैं अपनी बातों को यहाँ पे बंद करने जा रहा हूँ। വേണ്ട, ദൈവം ചേർത്തണക്കാൻ പറഞ്ഞതിനെ നീ ചേർത്തണക്കണം. यदि प्रभु ने कहा है संगति में रहना है तो उस संगति में बने അതിനെ रहना। മാറ്റി നിർത്താൻ നിനക്ക് അവകാശമില്ല. आपको हक नहीं है अलग करने का। ദൈവസഭയെ प्रिय कलीसिया നീ ചേർന്ന് നടക്കണം. आपको संग चलना है। നീ ചേർന്ന് നടക്കണം. संग चलना है। ചേർന്ന് നടക്കണം. संग चलना है। വല്ലതും മനസ്സിലായവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. प्रभु मदद करने पाए। ചേർന്ന് നടക്കാനുള്ള ബലം मिलकर चलने का एक ശങ്കിക്കണ്ട. बिना संदेह किए। ശങ്കിക്കണ്ട. बिना संदेह किए നീ ചേർന്ന് നടന്നു. आपको मिलकर चलना। യജമാനനാ പറഞ്ഞേ, स्वामी आपके लिए, അവനാ പറഞ്ഞത്. स्वामी ने कहा। നീ ചേർന്ന് നടക്കുന്നതിൽ അവൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. और जब आप मिलकर चलते हैं आपका स्वामी उसमें संतुष्ट ആ होता है। ചേർന്ന് ദാസിമാരോട് ചേർന്ന് നടന്നവളെയാണ് और जब वो दासियों के संग चलने के लिए तैयार हो गई तब ഒടുവിൽ ബോവസങ്ങ് ചേർത്തുകൊണ്ടു. अंत में बॉस ने उसे अपने करीबी में ले आया। समझ में आया? अगर आप आज दासियों के संग चलने के लिए आज आप तैयार है तो कल बॉस तुझे अपनी करीबी में लेगा। कल तक तू परदेशी थी, कल तक तू श्राप में रहने वाली एक व्यक्ति थी, लेकिन आज तू दासियों के साथ चलने में एक घमंड की बात तू समझेगी। तू आने वाले भविष्य के अंदर बोझ तुझे करीबी में ले जाएगा और तुझ में अपने महिमा के धन को प्रकट करेगा। അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവസരം നൽകി തന്ന പാസ്റ്റർ സന്തോഷ് വർഗീസിന് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. प्रभु इन वचनों से मैं आशीष देने पाया। ताली बजा